Thank you for tuning in to Hornbill TV's Prime at 9. I'm Akivito, and now the news in detail. As the nationwide protest continues to intensify, Sri Lankan Prime Minister Mahinda Rajapaksa on Monday resigned, a move that is likely to pave the way for a new cabinet in the crisis-marred country. This comes days after President Gotabaya Rajapaksa, in a special meeting on Friday, requested the Prime Minister to step down as a solution to the ongoing political crisis in the country. Sri Lanka's Daily Mirror reported. Now that the Prime Minister has resigned, President Rajapaksa is expected to invite all the political parties in the parliament to form an all-party cabinet. Earlier, the opposition party Samagi Jana Balawagaya confirmed that its leader Sajith Premadasa will not accept the PM's post in an interim government. On Monday morning, protesters held a demonstration opposite the temple trees, the official residence of the Prime Minister, urging Prime Minister Mahinda Rajapaksa not to resign. Following their meeting with the Prime Minister, they clashed with anti-government protesters near the temple trees. At least 16 people who sustained injuries have been admitted to the Colombo National Hospital. The resignation came shortly after he put out a tweet urging the general public to exercise restraint. Responding to Mahinda's tweet, former Sri Lankan cricketer Kumar Sangakkara said the only violence was perpetrated by Rajapaksa's supporters, goons and thugs who came to Rajapaksa's office first before going on to assault the peaceful protesters. Sri Lanka has been plunged in weeks of economic crisis stemming from an foreign exchange shortage, which has led to a shortage in essential supplies such as fuel, food and medicines. Protests have been ongoing for days, calling on the government and lawmakers to find urgent solutions. The swearing-in ceremony of Justices Sudhanshu Dhulia and J.B. Pardiwala as Supreme Court judges took place today. The Chief Justice of India, N.V. Ramana, administered the oath of offices to new judges in the auditorium of the court's additional building complex. With the addition of 2 judges, the Supreme Court will start functioning at its full strength of 34 from today. The Centre on May 7th notified the appointment of Guwahati High Court Chief Justice Sudhanshu Dhulia and Gujarat High Court Judge Jamshed Burjor Pardiwala as Supreme Court judges. On May 5, 2022, the Supreme Court Collegium had recommended the elevation of Justices Sudhanshu Dhulia and Jamshed Burjor Pardiwala as Supreme Court judges. The 5-member Collegium, headed by Chief Justice of India N.V. Ramana, had made the recommendations to the appointments of Justice Dhulia and Justice Pardiwala. Now the court shall function with its full strength. Justice Dhulia, second-generation legal professional, was the first Chief Standing Counsel in the High Court of Uttarakhand. He was elevated as a judge of High Court of Uttarakhand in November 2008 and later became the Chief Justice of the High Court of Assam, Mizoram, Nagaland and Arunachal Pradesh on 10 January 2021. Justice Pardiwala started practicing law in the High Court of Gujarat in the year 1990. As ex-officio president of the Gujarat State Judicial Academy, he has undertaken many programs and initiatives for the betterment of the district judiciary. Been appointed a judge of the Supreme Court of India. Having been appointed a judge of the Supreme Court of India, Do swear in the name of God do swear in the name of God that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, that I will uphold the sovereignty and integrity of India, that I will uphold the sovereignty and integrity of India, that I will duly and faithfully and to the best of my ability, knowledge and judgment that I will duly and faithfully and to the best of my ability, knowledge and judgment perform the duties of my office without fear or favor, affection or ill will, perform the duties of my office without fear or favor, affection or ill will, and that I will uphold the Constitution and the laws. and that I will uphold the Constitution and the laws. I, Jamshed Burjor Pardiwala, having been appointed a judge of the Supreme Court of India, having been appointed a judge of the Supreme Court of India,
do swear in the name of God do swear in the name of God that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, that I will uphold the sovereignty and integrity of India, that I will uphold the sovereignty and integrity of India, that I will duly and faithfully and to the best of my ability, knowledge and judgment that I will duly and faithfully and to the best of my ability, knowledge and judgment perform the duties of my office without fear or favor, affection or ill will, perform the duties of my office without fear or favor, affection or ill will, and that I will uphold the Constitution and the laws. The Supreme Court on Monday refused to entertain a plea filed by CPIM against the demolition drive in Shaheen Bagh, saying it cannot interfere with the anti-encroachment drive at the instance of a political party. A bench of Justices L. Nageswara Rao and B.R. Gavai asked the party to approach the Delhi High Court. The top court said if hawkers are encroaching, they will be removed, and in any case there is any violation of laws by authorities, the petitioner can go to the High Court. Earlier in the day, protests erupted in Shaheen Bagh on Monday with hundreds of people, including women, opposing the SDMC's anti-encroachment drive as bulldozers rolled into the area in the presence of heavy police personnel. Following the protest, the SDMC officials, who were part of the anti-encroachment drive, returned with bulldozers without conducting the exercise, an official said. Protesters raised slogans against the BJP-ruled South Delhi Municipal Corporation as well as the central government and demanded that the action should be stopped. Some women protesters also stood in front of bulldozers to prevent the exercise. Uttarakhand Chief Minister Pushkar Singh Dhami on Monday filed his nomination papers for the Champawat Assembly bypoll. The upcoming Uttarakhand bypoll remains crucial for CM Dhami as he needs to get elected as a member of the Assembly within 6 months to continue as the Chief Minister, after he lost the Khatima seat by the margin of 6,579 votes in this year's Assembly elections. The bypoll is scheduled for May 31st. The seat was vacated for Dhami, who visited Champawat last week and promised a satellite center of the All India Medical Sciences. The Congress has named Nirmala Gathori as its candidate for the bypoll. Reiterating the importance of the travel industry as we continue to address the challenges of COVID-19, while also outlining how we drive the industry forward, the 4-day Arabian Travel Market 2022 has begun today and will culminate on the 12th of May 2022. Tourism professionals from around the world has returned to Dubai when the Arabian Travel Market, the leading event for the travel industry in the Middle East, returned to the city on Monday. There are about 112 countries featured on the show floor, ranging from Japan to Jamaica and South Africa to Italy. Amidst the ongoing Arabian travel market, Nagaland's stall is being prominently displayed at the India Pavilion. The India Pavilion was inaugurated by Rupinder Brar, IRS, Additional Director General, Ministry of Tourism, Government of India. To further promote tourism in the state and connect around the world, Nagaland's Aikito Zimomi, Commissioner and Secretary, Tourism, and V. Dolo, Additional Director, Tourism, Government of Nagaland, are participating at the ATM. Hard-selling Nagaland tourism, especially the Hornbill Festival,
Nagaland off-road and the unique Naga way of life. With the aim to eradicate the problem of plastic and its impact on the ecological environment, Government of Nagaland has banned the single-use plastic in the state. HornbillTV had an interview with vendors and common public at Dimapur market in order to understand the opinion in view of the single-use plastics being banned in the state. Let's have a look. দুনিয়াতে সিঙ্গল ইউজ প্লাষ্টিক বেছি চোলা নিমিত্তে এনভাইৰনমেণ্ট আৰু ইকোলজিকেল নিমিত্তে বেছি ডেঞ্জাৰ হৈ আছে ইটো নিমিত্তে নাগালেণ্ড গভৰ্ণমেণ্ট বি ইটো লগা থ্ৰেট ইটো লগা ডেঞ্জাৰাছ জানি কিনা সিঙ্গল ইউজ প্লাষ্টিকটো বান কৰিব হৈ কিনা অৰ্ডাৰ ওলাই না আছে তো মই ইয়াতে আজি নিউ মাৰ্কেটতে আহি কিনা কিনিকা বিজনেছ এষ্টাব্লিছমেণ্ট আৰু পাব্লিকান বি ইটো সিঙ্গল ইউজ প্লাষ্টিক বান কৰাৰ ওপৰত কিনিকা চলাই আছে আৰু মানুহগান বি ইটো লগা এৱাৰনেছ ইটো লগা সিঙ্গল ইউজ প্লাষ্টিক বান কৰাৰ লগা ওপৰত কিনিকা যায় আছে ইটো চাবলৈ আহি আছে তো মই জানা নিচিনা 2019 বি সিঙ্গল ইউজ প্লাষ্টিক বান কৰি কিনা আহিছে কিন্তু ইটো ভাল পৰা ইমপ্লিমেণ্ট নকৰি কিনা এতিয়া মাৰ্কেট টিভি সব মাৰ্কেট টিভি ইটো সিঙ্গল ইউজ প্লাষ্টিক খোৱাটো এতিয়া বেক মাৰ্কেটে বেক কৰি কিনা কি কাম হ'লে বি সব চলাই কিনা যা দেখি পাই আছে তো দি ইটো চাল বি 2022 গভৰ্ণমেণ্ট অফ নাগালেণ্ড ব্ৰাবি ইটো অৰ্ডাৰ দি কিনা সিঙ্গল ইউজ অফ প্লাষ্টিক টু বেন টটেলি বেন কৰিব হৈ কিনা দি আছে তো হ'লে বি ইটো ইমপ্লিমেণ্টেশ্যন আৰু ইটো notification dia oporte check kura aro implementing agencies kan itu balpa check kuriana ayas na dai aro itu ban kura tu success hobo na nai itu jankari kure ayase to itia muan market e aigna business establishment aro public kan ke bi khudi sabo ta kan kinika itu plastic ban kura opor alternative arrangement alternative option loikina ki loikina jawula ase itu plastic ban kuri dia opore takan alternative ki chulai kina jawula ase aro kinika hoina ja sal de kinika hoina itu balpra implement na kuri kina balpra success no hoi kina taki ase itu be moan jani sabo plastic ban kura laga to apni kan ke iku DMC side wale pra bhi iku question kona itu plastic ban kura la प्लास्टिक बंद करने से हम लोग का बहुत दिकदारी हो जाएगा इसलिए प्लास्टिक बंद नहीं करने से तो हम लोग के लिए ठीक रहेगा ये सब जो माल है हम लोग का एक्सपायर हो जाएगा ये नरम हो जाएगा प्लास्टिक में अगर बांध के नहीं रखते हम लोग तो माल तो एक्सपायर हो जाएगा फिर एक्सपायर DMC वाला पकड़ेगा एक्सपायर डेट के लिए माल तो हम लोग फिर कैसे चलेंगे लेकिन DMC बोल रहा है कि प्लास्टिक बैन होगा प्लास्टिक बैन हो जाइले अपनी गान की प्रा चुलाएगा ना कि ला ऑप्शन किनी का चुलाएना जाऊला से तो प्लास्टिक पूरा बंद हो जाने से हम लोग का पूरा दिकदारी हो जाएगा जहाँ फिर खुला रहेगा माल फिर डैम हो जाएगा वही बात है और दूसरा तो कोई बात ही नहीं कस्टमर को यही बोलना पड़ेगा कि वो घर से बैग लेके आए मार्केटिंग करने के लिए आता है बैग लेके आए और मार्केटिंग करे वो और प्लास्टिक बंद होने के बाद में तो और दूसरा उपाय नहीं है प्लास्टिक तो मेन जगह पे बंद कर ले तो प्लास्टिक ना पावो मानो तो ना लो प्लास्टिक पाले तो मार्केट तो मानो लो ही ये तो मेन कारण कंपनी ते बंद कर प्लास्टिक तो अपनी कारण ये बंद करा तो बाल आसना ना और की कारण मन बंद को लगे तो ভাল আছে তো এতো থাকে নিমিতে আমি হন একো লাগে না বি না খায় মাটিতে রাখিছে গলে কেরাইছে গলে তো দাই তো মিল নহয় এতো বড় আর মূল বি নহয় সবজি বি না হলাই আর আমি গান থাকিবলে বি বেশি দিকদার কি লাগাবলে বেশি দিকদার নিকা লাগাম হয় পান হইছে গলে দে ঠিক বড় পান করব নহইলে তো আধা আধি করা তো ভাল নাই আর আজি করিব কালি তো ওলাই যাব তো তোলে কথা না মানা লাগা একটা কথা এতো বড় পান করে আছে গলে ভালকে পান করিলে ভাল আছে তো ভালে আছে বন্ধ করা তো না হলে বি কি করিব মানু না মানে এতো পারাই তো পরা তো নজব কপড়া পরা ভাঙি যায় বেশি মাছ হইলে এতো পারাই ফির চালু হইছে নুকাই কেনা তো কইলে তো পুরা বন্ধ করব লাগে না একদম একটা বি বিকব না হোলসেল লাগা বি বন্ধ করব লাগে রিটেল চলতে তো নহব আমিলা ভাবনা তো ফোন করে দিছ ফোন করবি ফোন নকরিলে আঠা ফোন করব আঠা চলে এতো লেতেরা হয়ে যায় আর বাহারতে ওলাইছে গলে পাহরে কিনে যাব আর যেন সামান লোৱা পিছে প্লাস্টিক কাগজ দিলে তো কেড়ে যাব খর না পৌঁছে চাউল বি কেড়ে যায় সব কেড়ে যায় মির্চা বি সব কেড়ে যায়
এইটো পুৰা উপায় নাই মাইকাটো চলতে পোন কৰাটো ইমান ভাল নালাগেও ৰাখেহে ভাল আছে বুলিবি গভৰ্ণমেণ্টটো এইটো প্লাষ্টিক এইটো জাবৰা কান বেছি পিলাই না এইটোতো পাত ইমান চাল থাকি যায় তো এনভাইৰনমেণ্ট নিমেৰিবি বিয়া আছে কৈ না তান বান কৰি আছে তো আপুনি এনে মাৰ্কেটে ওলাই ল'বি আপুনি ঘৰতে বেগ টাকা কাম বি চলাই না আহিব পাৰিব তো এইটো ওপৰতে আপুনি কি কৈ দিব আমাৰখন বেগ লৈ কিনে আহিলেবি বাই চান্স মাংস মাছ কি এইটো পানী থকাটো কাপোৰবোৰ ভিজাই যায় এইটো মাইকাটো ফাট পোন কৰাটো আমি নিমিত্তে ইমান ভাল নালাগে এনেকুৱা ভাৱনা আছে এইটোতো প্লাষ্টিকটো বন্ধ হ'লেই ভাল আছে হ'লেতো চব ভাল পৰা বন্ধ কৰিলে ভাল আছে ইয়াতেতো ৰিটেইল চেল আছে আমিতো মাছ অলপ চলপ আনিব বিক্ৰী কৰিব মানুহ আহিলে প্লাষ্টিক তেল দিব লাগে কাপড়া পৰা কাগজ পৰা দিলে তাইখান না মানে এইটোতো অলপ চলপ লৈ ল'বি আধা কেজি 1 কেজি আনিব আমিতো হোলচেল পৰা ডাঙৰ আছে এইটো জগতে নাথাকিলে আমি বি নাথাকিব এইটো জগতে বন্ধ কৰিলে আমি বি বন্ধ কৰিব এইটোৱে আছে পান কৰাটো ভালেই আছে আৰু প্লাষ্টিকটো হ'লে এইটো পৰা ডাৰ্টি লুকছ দিয়া আছে না তো কেৰি বেগ এনেকুৱা কান ভাল পৰা চলাই দিলে ভাল হ'ব পান কৰিছোঁ বুলি ঠিক পৰা পান কৰিব লাগে আৰু এইটো ষ্ট্ৰিক এইটো ৰ'জটো ষ্টিক কৰিলে ভাল হ'ব মাৰ্কেট দি যাইছে বুলি মাকে আমরা নাভাৰি বুলি তাও কেৰি বেগ না উইথ গ্লভছ পৰা পানা দোকান এইটো কান লৈ কিনে চাইলি ভাল হ'ব কেলে মানে পইলাটো হইলে কেৰি বেগ তো প্লাষ্টিক স্পেক কৰি কিনে চাই লাগিছে হলি আমাৰ নাভাৰি বুলি তো কেৰি বেগ লৈ কিনে বাজাৰ দি চাইলি ভাল হ'ব itu ban grado success to hole to chance komte je movie sabe an example ni movie supportive fasite holi barte ola time ke to gorom thaki jaye bag bukule alchi lage har khali birol mun jay na to aina saman loise gele plastic bag pore birol mun jay to bisola comfortable kani na inconvenience isile olop alchi jay to tarni tu ese single use plastic to mo laga daily needs daily requirement nisna hoina ayase kintu itia government of Nagaland bra itu single use plastic to ban kurigena itu ban kurule koi ase to ita muan Dimapur market aigena public kan laga aro business establishment dukan malik kan logoti bi muan ta kan laga opinion huda hudi kena jani paise kintu itu single use plastic ban kuru goile to itu bal bra sources prabi itu ban kurigena bal bra implement kurina loi jaile bal hobo koigena muan bi jani paise kintu 1-2 months inega ban kurigena aro khula khuli hoi ja nimite inega age sal vale prabi inega single use plastic ban kurula to try kurigena ase hoilibi fail hoigena aro itu sal try kuri ase hoilibi itu opor itu single use plastic ban kurula to public laga concern bi ase aro public laga responsibility bi ase itu bal pra implement kuru goile to main concern to ita amwala environment safe kuribo nimite mogani ita government bi try kuri ase hoilibi itu government bra try kura opor public and bra cooperate kurigena itu maintain aro itu single use plastic to committee chulai gena jaise gole itu sob manu nimite bal hobo itu ase ajila ground report moi adonari with camera person Johnson for HornbillTV Dimapur. In a major development in the state's political arena on Monday, Kuzuluzo Nenu, leader of NPF Legislative Party, has been conferred as co-chairman of the United Democratic Alliance. The statement stated that the governor is pleased to confer upon Kuzuluzo Nenu, leader of NPF Legislative Party, as co-chairman of the United Democratic Alliance. The statement further stated that Nenu has been conferred the rank and status of cabinet minister with immediate effect. The move comes after an unprecedented move where as many as 21 MLAs of the Naga People's Front, led by veteran party leader and former Nagaland Chief Minister T.R. Ziliang, merged with the NDPP. In another development, the Nagaland state government has revised the state core committee of Parliamentary Committee for Naga political issue. New faces have been inducted alongside old members. Mython Steel which stands for Strength and Innovation in the Steel Industry and a leading producer of strongest 600 grade of TMT steel, held a press meet in Guwahati yesterday with its brand ambassador, the great Khali, a wrestler and an entertainer, as a special guest. For the event, Mython Steel is the leading manufacturer of TMT, billets, stirrups and binding wires in eastern India. Benchmark global standards of construction, strongest steel, making homes strong and safe.
promoting its brand, Great Kali spoke at the event. Let's have a look at what he had to say. Thank you so much. मीडिया के लोग यहाँ पर आए हैं, आपका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। हमारे मधु जी, गौतम जी, कौशल जी, गजेंद्र जी, सभी का मैं यहाँ पर आने का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। बिल्कुल जैसे भाई साहब ने बताया है और डिग्री इसमें क्या फर्क है। आप कभी भी आप जब स्टोर में जाते हैं तो हर बंदा तो ये बोलता है कि हमारा शरिया तो सबसे बेस्ट है। तो आपने कहीं नहीं जाना, लाइब्रेरी पे नहीं जाना, कहीं नहीं जाना, उसको भी एक छोटा सा टुकड़ा लेके, जैसे ये छोटा सा पीस है, इसकी जो साउंड है बिल्कुल टोटली डिफरेंट है। जैसे वो रेसलिंग में देखते टन की आवाज आती है कि मतलब जब आप वो कोई बैल बजाते उस टाइप की आवाज आती है, क्योंकि ये प्योर और स्ट्रॉन्ग और एक जो चीजें बता रहे वही चीज है। वैसे नहीं कि भी बहुत सारे जो शरिया है वो बोलते हैं कि नहीं हमारा सबसे अच्छा है, लेकिन इससे अच्छा कोई ही नहीं है। और थोड़ा बताना चाहूँगा कि बहुत सारी मेरे पास पहले ऐड आई थी, ऑफर आई थी कि भी आप हमारा शरिया की करो, हमारे शरिया की करो। तो लेकिन जब वो हमने बताया कि तुम्हारे शरीर की क्या खासियत है, मैं ऐसा काम नहीं कर सकता कि जो मेरे को समझ के कोई लेगा और बाद में एक ठगा महसूस करेगा। सो उन्होंने बिल्कुल संतोष से बताया कि ये जो इसकी आवाज है, आवाज से पता लग जाएगा आपको और हमारा कितना अच्छा है ये है। सो जो मैंने जैसे वो आवाज सुनाई देती है ना, टन की आवाज आती है। सो उन्होंने मैंने दिखाया और मेरे को समझ आया कि बिल्कुल यही मेथड शरिया स्टील है जो सबसे अच्छा है। और जैसे कभी भी आप देखते हो घर है, बिल्डिंग है, पूरे अपनी जिंदगी की कमाई लगाता है। कई बंदे से होते हैं कि जब रिटायर्ड होता है, जब बंदा रिटायर्ड होता तब बोलता है कि जब रिटायर्ड हो गया अब मैं घर बनाऊंगा, क्योंकि मेरे उतना ही पैसा होता है और पूरा एक अपनी जो जिंदगी भर की पूंजी है वो घर पे लगाता है। तो मैं चाहूँगा कि घर ऐसा प्रोडक्ट लगाना चाहिए जो अच्छा हो, जिसकी बर्थ हो, जो सॉइल हो, मजबूत हो, जो आप मतलब एक बार लगा ले तो ताकि जैसे बोलते ना 100 साल के लिए 200 साल के लिए भूल जाए। अदरवाइज आप देखते हैं मार्केट पे इतने प्रोडक्ट आए हैं, कोई उनकी टेस्टिंग नहीं है, कोई लेना नहीं है, कोई देना नहीं है, बस मार्केट पे लाते हैं और बेचते हैं। और जो रेट जैसे बोलते ना कि जब रेट पे नेगोशिएशन की बारी आती है तो नेगोशिएशन करते तो बोलते कि जो भी देना दे दो, पर लेकिन मतलब उनको ये नहीं पता कि इसमें तो कुछ नहीं है, उसमें मजबूती तो है ही नहीं है। तो अगर आपने कभी भी घर बनाना हो, घर क्योंकि एक बार बनता है, तो आपने मेटल स्टील का शरिया इस्तेमाल करना है। बाकी आपका जो कोई क्वेश्चन है आप बता पूछ सकते हैं। नेवर नो कि मैं मतलब वापस कभी भी जा सकता हूँ, ये नहीं बोल सकते कि मैं छोड़ दिया है। मैं अभी पीछे भी गया था, 2018 में भी गया था कोरोना से पहले, और कभी भी जा सकते हैं वापस, ऐसा नहीं कि भी मतलब और मैंने अपनी जो CWE रेसलिंग एकेडमी खोली है, मेरे को उससे ही फुर्सत नहीं मिलती, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे बच्चे हैं जो सीखते हैं पूरे अलग अलग स्टेट से, आसाम से है और गुजरात से, जितने भी हिंदुस्तान के स्टेट है, हर स्टेट से मेरे पास रेसलिंग सीखते हैं। तो उसी से मेरे को फुर्सत नहीं मिलती। तो मैं सोचता हूँ कि भाई और अपने
हिंदुस्तान के बच्चे हैं उनको WWE में भेजो। और जैसे बोलते हैं कि अपने लिए सब लोग जीते हैं, फायदा तब है कि अगर अपने कंट्री के लिए और औरों के लिए जिए। And that was all for this hour's bulletin. For more news and updates, stay tuned to Hornbill TV. Goodbye.